हेलो हाय नमस्कार पुणी थोड़े स्वागत करुच्ची मुनिया सिंह प्रधान मोटे ब्लॉग वीडियो रे। सो गाइस आज आसी अच्छु आमे आउ श्रीरामपुर जीवागुड़ा आउ महासभा क्रिश्चियन यूनिटी महासभा को आसी अच्छु। ए जीवन कायजे ना तुई नसाई देउछु ए परान कायजे ना तुई हराई देउछु ए जीवन कायजे ना तुई नसाई देउछु ए परान कायजे ना तुई हराई देउछु। छाड़ी दे तोर पाप जीवन छाड़ी दे शैतानर काम छाड़ी दे आकार जीवन छाड़ी दे लोकर चर्चा जीवन तब केते बुझाई बिना ना ए सब मना छिरे नाना छिरे नाना छिरे नाना छिरे नाना তোকে জানা নাই কি ভাই বলে আছে আকার মনা ছিরে নানা ছিরে নানা ছিরে নানা তোকে জানা নাই কি ভাই বলে আছে ঝগড়া মনা লোকর চর্চা মনা এসবু মনা। তুই লোকর গাকে যাই নানা মদ পেটে পি দেই তুই ঘুরলি ঘুর